अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मौलाइयों को, हुसैनियों को, पंजतनियों को, तमाम मोमिनीन को खुदा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हर बला मुसीबत परेशानियों से अल्लाह महफूज रखे। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। उवैस रब्बानी के प्रोग्राम में अल्लामा यासीन कादरी जो वकील अहले बैत हैं, उनसे मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पर एक मुनाजरा हुआ। वो भी ऑन रिकॉर्ड मुनाजरा, यानी ऐसा नहीं स्टेज लगा ये वो नहीं, डायरेक्ट माइक पे दोनों बैठे, अवैस रब्बानी बीच में बैठा और फिर ये लोगों ने बात शुरू की। तो मौलाना जुल्फ़िकार रिजवी बरेलवी अपोजिट में था अल्लामा यासीन कादरी साहब के। अब उसके पास अफजलियत मौला अली अलैहिस्सलाम को झुटलाने की कोई दलील नहीं थी। ना किताबों से वो दलील दे पाया, ना मुहद्दिसीन के कौल से दलील दे पाया, ना के कुरान से दलील दे पाया। और जब वो हारने लगा तो उसने औलिया अल्लाह को बीच में लाना शुरू कर दिया। पीर मेरी शाह साहब यहाँ पर लिखते हैं कि शेखैन की अफजलियत उस जमाअत पर, सुनिएगा, उस जमाअत पर जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए मंतूक आयत से साबित है। क्या? कुरान की नुत्क आयत से साबित है, मंतूक आयत से साबित है। क्यों? कि वो कहते हैं कि इसलिए कि और जमाअत मुतकद्दिमा पर बमफ़हूम मुवाफिक, यानी जमात मुतकद्दिमा में से जिसका इन्फाक़ो क़िताल मुक़द्दम होगा वो सबसे अफजल होगा। क्या? जिसका इन्फाक़ो क़िताल मुक़द्दम होगा वो सबसे अफजल होगा। और शेखैन का इन्फाक़ो क़िताल अहादीसे सहीहा, मुझ पे हुक्म नहीं लगाइएगा, ये पीर मेरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अहादीसे सहीहा से मुक़द्दम साबित है। शेखैन का इन्फाक़ो क़िताल अहादीसे सहीहा से मुक़द्दम साबित है। क्या पूछ रहे मुझे बताइए? उन्होंने जो किताब की शेखैन है मुझे बता दें। क्या कितनी मारे खाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? किताब भी बता दें। अब ये तो आला हज़रत हुसैन या पीर मेरी शाह साहब से पूछिए ना। पूछे किताब दिखाएं मुझे, मैं दिखाने लगा। पीर मेरी शाह साहब रहमतुल्लाह से इन्फाक़ का किताब दिखाएं, इनसे पूछिए तो वो कहते हैं इन्फाक़ का किताब दिखाएं, इनसे पूछिए तो वो कहते हैं। अच्छा, आगे पीर मेरी शाह साहब एक बात और भी बड़ी जबरदस्त लिखते हैं। वो कहते हैं कि लिहाजा उनकी खिलाफत राशिदा व खासा, उनकी खिलाफत राशिदा व खासा ठहरी जिसमें खलीफा का अफजल होना जरूरी है। ये पीर मेरी है, ये पीर मेरी शाह साहब रहमतुल्लाह लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर लगे हाथों में यहाँ पर ये भी अर्ज कर दूं, मेरा वक्त है अभी? जी है। कितना वक्त है? यहाँ पर मैं ये बात भी अर्ज कर दूं कि इनके जो शेख, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मैं अपनी जो पिछली नशिस्त थी उसमें एक बात कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो बयान किया है कि आला दर्जे में अफजल वो है जो ज्यादा कताल करने वाला है। और ये भी मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से आयत मजीदा पढ़ के सुनाई कि अल्लाह ने फरमाया जो जंग लड़ने वाले और बैठ के तमाशा देखने वाले वो बराबर नहीं, या घरों में बैठने वाले, ठीक है, या फतह मक्का से पहले और बाद वाले। शाह साहब ने किबला ने फरमाया था अवैस भाई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर बिन खत्ताब उन्होंने पहले जिहाद किया, कताल किया। तो मैंने आपसे अर्ज की थी मुझे वो पहले वाला कताल तो उनका दिखा दें। मैं इनको बुखारी मुस्लिम से दिखाऊंगा, मैं इनको बुखारी मुस्लिम से दिखाऊंगा कि उन्होंने कुफार की पनाह में रहे हैं। जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा है, बुखारी में रवायत मौजूद है, अपने घर में छुप के बैठ गए थे। यार लोग तकरीरें करते हैं मौलवी साहब, उन्होंने कहा कि अब छुप के दीन की दावत नहीं होगी, सरेआम दीन की दावत होगी, काबे की छत पे चढ़ के अज़ानें होंगी, ये होंगी वो होंगी। बुखारी पढ़ के देखें, और हदीसें सही है, हदीसें सही बुखारी में बेच के अली जो पढ़ते हैं, बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो अपने घर आस बिन वाइल लानती जहन्नमी, जिसने ताजदार कायनात को वाज़ल अबतर का, जिसकी मजम्मत पे सूरह कौसर नाज़िल हुई है, उसने जाके कहा कि उमर बिन खत्ताब घर में क्यों बैठ गए हो? वो कहते हैं मुझे मेरी कौम मार देगी, मैं इसलिए के बैठ गया हूं, मैंने तो कलमा पढ़ दिया, मुझे कौम मार देगी। उसने कहा परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अपनी अमान में लेता हूं। उन्होंने बाहर निकल के ऐलान किया खबरदार इसे कोई कुछ ना कहे, ये मेरी अमान में है। भाई कताल किधर है उनका, लड़ाई किधर है उनकी, जहाद किधर है इनका? वो तो नबी के दुश्मन की पनाह में बैठ गए हैं। आपका कोई दोस्त यार हो और आपके दुश्मनों की पनाह में चला जाए, उस पार्टी में जाकर चला जाए। और यही सेम तरीका हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी किया था जब हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, वो भी दुश्मन की पनाह में जाके बैठ गए थे। मेरी बात सुने, उनका कताल तो दिखाएं, उनकी लड़ाई दिखाएं, बदर में दिखाएं कितने बंदे मारे, ओहद में कितने बंदे मारे, खंदक में उन्होंने कितने बंदे मारे, हुनैन में कितने बंदे काफर मारे उन्होंने, खैबर में उन्होंने कितने बंदे मारे, बताएं। क्या औलिया अल्लाह का ये कौल है, औलिया अल्लाह का ये अमल है। बात हो रही है मौला अली अलैहि सलाम की अफजलियत पे। वो जितने भी औलिया बने
وہ مولا علی علیہ السلام کی چوکھٹ کے در کے فقیر بھکاری تھے تو اولیاء بنے، یا تو مولا علی علیہ السلام کی اولاد تھے تو اولیاء بنے. یہی دو ہی صورت ہے اولیاء اللہ بننے کی. اگر ولایت کسی کو ملے گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ کی امت میں تمام لوگوں کو اگر ولی بنایا گیا تو مولا علی کے صدقے بنایا گیا. اس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، اس کی افضلیت کی بات ہو رہی ہے، اور دلیل کے لیے مولوی ان کو لا رہا ہے جو ان کے صدقے بنے، کیونکہ اس کے پاس کتابوں کا کوئی حوالہ نہیں رہ گیا، حدیثوں کا کوئی حوالہ نہیں رہ گیا، قرآن کا کوئی حوالہ نہیں رہ گیا. چاروں کھانے چت کر دیا علامہ یاسین قادری نے، اور افضلیت مولا علیہ السلام پہ وہ ہار گیا. اور اسی طرح پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے، اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، میں وقت بچا رہا ہوں. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افضل وہ ہے میرے نزدیک، اعلیٰ وہ ہے درجے میں، اعلیٰ وہ ہے جو جتنا بڑا مجاہد ہے. ارے خدا کے لیے یار قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ویس بھائی، یار یہ کیسا مکالمہ ہے چلو یار؟ ٹھیک ہوگا، ابھی بتا دیتا ہوں، ابھی بتاؤں یار ان کی زبان رکی نہیں ہے، قرآن کو غلط ابھی پڑھتے بتا ہوئے. دیتا ہوں میں. یہ جو آیت ہے آ لینے دے بس. اویس بھائی آیت نمبر 35 پڑھائیں ان سے. لو جی ہے دیکھو، اب تو ان کا میں جملہ کہہ دوں، یہ ٹیب کس کے منہ پہ ماروں؟ نہیں ایسے نہیں. مجھے اپنے گھر جانا اب آپ نے کیا کیا؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. صحیح. صرف جو جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں. آدھی بات کرتے ہیں، یہودیوں والا کام کرتے ہیں. علامہ یاسین قادری نے مولا علی کو بعد نبی پوری کائنات میں سب سے افضل قرار دیا الحمدللہ. مگر وہ پوری باتیں میرا مناظرہ میں نے سنا اور دل کو اتنا سکون ملا کہ اصلی جو سنی ہیں حسینی سنی علامہ یاسین قادری کی درجات بلند کرے. اللہ پاک ان کو اور علم و فہم عطا کرے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، حاسدوں کے حسد سے ہر چیز سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، اور اللہ ان سے جب تک ان کی حیاتی ہے زندگی ہے دین اہل بیت علیہ السلام کو فروغ دینے کا، بڑھانے کا کام لے. اسی طریقے سے وہ ہر مدعے پر بات کرتے رہے. آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے. فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگ نہیں ہوگا نا، بھاگ گئے تھے. تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں. تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا. تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ کروں گا، بھاگے یہ تھے. تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار؟ یہ کیسا آدمی ہے یار؟ حضرت عمر فاروق تشریف دشمن نہیں. اویس بھائی، اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دونوں کے لیے دہرا دیا جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار، اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن دے یار یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولو ادبار، تو قرآن پہ فتویٰ فلا تولو. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ تشویر کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر. واٹ از دی اویس بھائی بات آگے نہیں چلے گی، آگے بات نہیں چلے گی. آگے بڑھیں، آگے دوبر کسے کہتے کی باری میں ہیں؟ یہ تدریس ہے یار، میں جو لکھ میں نے. آگے. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی ہے. وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں وہ بھاگ گئے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے ان کو، تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا، لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی. یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. اب یہ ہے احد. حنین کا بھی سنا دوں، اللہ حنین کا بھی سنا دوں. اب فیصلہ کر پا رہا یار ہوں، شیعوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ میں لعنت بھیجتا ہوں. اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ نہ پڑھوں. یار بھائی قرآن اب حنین پہ آ جاتے ہیں. آپ کا ٹائم ربانی صاحب میری بات سنیں نا ایک منٹ میرا، میں یہ آخری میں یہ غزوہ حنین سے آجے. غزوہ حنین کیوں نہیں؟ میں صحیح مسلم بخاری دینے لگا ہوں. یہ صحیح بخاری، یہ عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. یار یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اگر میں غلط کہوں، یہ صحیح بخاری دینے لگا ہوں. مرد جا رہی تھی، یہ کوئی اہل سنت کی بولی ہے. صحیح بخاری. او بھائی یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے صحیح یار. بخاری دے رہا ہوں. صحیح بخاری، صحیح بخاری یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے. میں صحیح یار بخاری، یہ بولی صحیح تو شیعہ بھی نہیں بخاری، بولتے. صحیح بخاری سنیں. یہ ایک چھوٹی سی درخواست میری آخری روایت سن لینا. پہلے میری بات سنیں نا. عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. یار یہ صحابہ کو مگر ایک مدعا اس پہ ایسا آ کے رکا. میں خاص طور پہ اس مدعے پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں جو کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مگر اگر میں ابھی واٹس ایپ کے اپنے میسج دکھاؤں یا کالز دکھاؤں تو اتنے لوگوں کے انڈیا آؤٹ آف انڈیا سے کال میسیجز آئے کہ بابا جان اس مدعے پہ آپ ضرور بولیے،
کیونکہ ہم سننا چاہتے ہیں آپ کیا بولیں گے. اب وہ بات یہ تھی کہ اس میں ایک جملہ علامہ یاسین قادری نے کہا کہ جنگ عہد سے حضرت عثمان غنی فرار ہو گئے، اور پھر کہا کہ حضرت عمر فرار ہو گئے، حضرت ابو بکر فرار ہو گئے. مولانا صاحب جب کوئی چیز کا جواب نہیں دے پائے تو اس بات پر علامہ یاسین قادری پہ ایک تہمت لگا دی کہ یہ گستاخی صحابہ کر رہے ہیں، گستاخی صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں. علامہ یاسین قادری نے کہا پھر آپ بتاؤ کیا کہنا چاہیے، رسول اللہ کو جنگ عہد میں چھوڑ کر جب یہ بھاگ گئے تو اس جملے کو کیا کہا جائے. تو انہوں نے کہا تشریف لے گئے. مولانا صاحب نے کہا دیکھو ان کا علم و فہم کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جو انڈ بھکت ہوتے ہیں ان کے دماغ کو اللہ نکال کر اس میں گوبر بھر دیتا ہے. اب یہ چاہے مولوی ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے قاری ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو، اگر وہ انڈ بھکت ہو گیا تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر گوبر آ گیا. اب اس انڈ بھکت کا میں آپریشن کرتا ہوں میرے حساب سے، کیونکہ سب نے کہا کہ بھائی جان آپ آپریشن کی تو اب آپریشن کرنا میرا کام ہے. تو مولانا ذوالفقار رضوی بریلوی انڈ بھکت جیبرا کمپنی، سنو میری بات، یہ میسج آپ تک پہنچ جائے گا میں جانتا ہوں. اب ایک بات یہ سمجھ لو، تشریف لے گئے اور بھاگ گئے، دونوں کا فرق پہلے میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، صحابہ اپنا گھر بار بیوی بچے سارا کام اگر چھوڑ کر اٹھ کر رسول اللہ کی ایک آواز پہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں تشریف لانا. جیسے اللہ کے رسول نے معاویہ کو بلایا تو وہ کھانا کھا رہا تھا تو وہ نہیں آیا، پھر دوبارہ بھیجا نہیں آیا، کہہ رہا بولا جاؤ کہہ دو میں کھانا کھا رہا ہوں. تیسری بار بھیجا پھر بھی اس نے وہی جواب دیا، اللہ کے رسول کو کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. اب قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی بلائیں تو سب کچھ چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کر اٹھ کے چلے آؤ. مگر 3 بار اللہ کے رسول نے بلایا اور معاویہ نہیں آیا. اللہ کے رسول نے کہا جا تیرا پیٹ نہ بھرے، اور یقیناً زندگی بھر پھر اس کا پیٹ نہیں بھرا، سرکار کی بددعا اس پہ اثر کر گئی ہے نا. یہی ایک حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے، اور کوئی حدیث نہیں، باقی تو سب بنو امیہ نے گڑھی ہوئی. اب سرکار بلا رہے، معاویہ اٹھ کے نہیں آیا، مگر قرآن کیا کہتا ہے، میرا محبوب تم کو حکم دے تو سارے کام چھوڑ دو اور میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. یہاں تک کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تم اپنے گناہوں سے تھک جاؤ اور چاہو کہ توبہ کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرو، اور بے شک اگر میرے محبوب نے معاف کیا تو اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے. یعنی اپنے گناہوں کا اقرار بھی نبی کے سامنے کرنا ہے، اور نبی اگر معاف کر دے تو اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اب ایک جملہ آپ یہ سمجھ لو کہ تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ اللہ کے رسول بلا رہے تھے تو شیخین اٹھ کے آئے، خلیفہ اول دوم سوم حضرت ابو بکر عمر عثمان اٹھ کر آئے. اللہ کے نبی بلا رہے تھے تینوں میرے پاس آؤ تو تینوں اٹھ کے آ گئے. نبی بلا رہے ہیں یا کوئی اچھے کام کا مسئلہ ہے اور وہ اٹھ کے آ رہے تو اس کو کہیں گے تشریف لانا. اللہ کے رسول جنگ عہد میں ہے، دشمنوں نے گھیر لیا ہے، سرکار امیر حمزہ شہید ہو گئے، ہندا نے کلیجہ چبایا، آپ کا خون پینے کی کوشش کی، الٹی کر دی. یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ ہندا کا آدمی ابو سفیان کا معاملہ ایسا ہوا کہ اس نے نیجا سرکار امیر حمزہ کے منہ میں ڈالا. ایک آدمی بولا ارے تو ذبح کیے ہوئے جانور کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا جاتا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے نا. تو اس نے اپنے دل کی بھڑاس کے لیے، سرکار شہید ہو گیا امیر حمزہ، اس کے بعد بھی نیجا منہ میں ڈالا نوک والا اور دبایا حلق کے پاس ہے نا. یہ کون تھا؟ معاویہ کا باپ، یزید کا دادا. اتنی دشمنیاں تھیں ان کے اندر رسول کے گھر والوں کے لیے ہے نا. اب اس کے بعد اس جنگ سے حضرت ابو بکر بھاگ گئے، حضرت عمر بھاگ گئے، حضرت عثمان بھاگ گئے. اب محدثین کیا کہتے ہیں پہلے یہ سمجھو. امام نسائی نے لکھا ہے بھاگ گئے، بھاگ گئے لکھا ہے. بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جب کعبے کے پاس آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے، اس نے کہا کہ آپ کو رب کعبہ کی قسم کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ حضرت عثمان جنگ عہد سے فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہاں فرار ہو گئے.
भाग गए थे। अब एक बात मुझको बताओ, तशरीफ लाने में और फरार होने में कितना फर्क है? तशरीफ लाने में फरार होने में कितना फर्क? अल्लाह के नबी बुलाए और सारा काम छोड़कर आओ तो तशरीफ लाना है। अल्लाह के रसूल जंग अहद में दुश्मनों में फंस गए हैं, बेचारे 2-4 सहाबी लड़ रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार को बचा रहे हैं, और दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये तीनों भाग गए, तीनों फरार, तीनों वहां से निकल गए। अब कुरान कह रहा है पीठ दिखा दी, इमाम निसाई कह रहे हैं फरार हो गए, और भी मुहद्दिसीन ने लिखा भाग गए। है ना, बुखारी में आया है कि हज़रत उस्मान फरार हो गए, यानी मुहद्दिसीन लिख रहे हैं भाग गए, फरार हो गए, रसूल अल्लाह को छोड़कर चले गए। कुरान कह रहा है पीठ दिखा दिया, और हमारे जुल्फ़िकार बरेलवी कह रहे हैं कि तशरीफ ले गए। कहाँ तशरीफ ले गए? अल्लाह के रसूल को नौज़ुबिल्लाह दुश्मनों के बीच में मरता हुआ छोड़कर, दुश्मनों के नरगों में शहीद करवाने के लिए छोड़कर कहाँ तशरीफ ले जा रहे थे? नबी यहाँ आए, तशरीफ लेके कहाँ जा रहे थे? रसूल अल्लाह को जंग में छोड़कर। अल्लाह के रसूल जब खाने काबा फतेह कर लिए, हज़रत बिलाल को खाने काबा की छत पे चढ़ाया तो हज़रत बिलाल ने पूछा, या रसूल अल्लाह किस तरफ मुंह करो? तो खाने काबा के ऊपर हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बिलाल मेरी तरफ मुंह करो, खाने काबे का काबा मैं हूँ। हज़रत बिलाल ने रसूल अल्लाह की तरफ मुंह करके अजान दी। यानी अल्लाह के रसूल से बड़ा रूए जमीन पर चेहरा कोई नहीं, अल्लाह के रसूल से बड़ी जात रूए जमीन पर कोई नहीं, दीन और दुनिया के मालिक मेरे नबी। अब कुरान कह रहा है कि वही मोमिन है, ऐ नबी, मोमिन वही है जो अपनी जान माल औलादों से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करे। अल्लाह के रसूल भी कह रहे हैं कि तुम्हें मोमिन वही है जो अपनी जान माल से ज्यादा औलादों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। अब ये तो अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह के रसूल को मैदान में, उहद के मैदान में जो सहाबा किराम भागे, अब भागने का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हदीस के अंदर मौजूद है। तमाम अकाबिर सहाबा के, हज़रत अबू सिद्दीक़ तक भागे, मैं अपनी तरफ से ये नहीं कहता। फ़ज़ाइल उस-सहाबा, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल, उनके अंदर मौजूद है। और एक राविया कौन है? जनाब सैयदा आयशा। वो कहते हैं मेरे अब्बा जी में एक फजीलत ये भी थी कि भागे हुओं में से जो सबसे पहले लौट के आए वो मेरे अब्बा जी थे। और उसके अंदर मौजूद है कि सबसे पहले मैं आया, देखा एक मर्द है जो सरकार के गिरदा गिर्द घूम रहा है, लड़ रहा है, वो सिवाय अली के था ही कोई नहीं। सरकार ने फरमाया अली उस मैदान में नहीं भागा, अली का मैदान उखद में सुबात कदम दिखाना पूरी उम्मत के अमाल से अफजल है। नहीं भागा किसी मैदान में तो अली नहीं भागा। और मौलाना कह रहा है कि भागना मत बोलो, तशरीफ ले जाना बोलो। अरे भैया, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तशरीफ तो वहां मौजूद है, कायनात की सबसे बड़ी तशरीफ तो वहां मौजूद है, खुदा के सबसे महबूब वहां मौजूद है, उनको छोड़कर कहां तशरीफ ले जा रहे थे? आओ करबला, आका हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद है, राहगीर जा रहे हैं, नया जोड़ा है, शादीशुदा, 2 दिन की शादी है। माँ ने बोला देखो क्या चीज का मामला है। जब बच्चा देखने गया तो देखा कि बनु हाशिम है, उसमें आका हुसैन अलैहिस्सलाम है, उस तरफ मुसलमान है और ये नरगे में फंसे हुए हैं। माँ बोली ऐसा छोड़कर नहीं जा सकते, जाओ उनसे जंग की इजाजत लो। नया 2 दिन का जोड़ा है, अभी कलमा भी नहीं पढ़ा है, गए इजाजत लिए, आका हुसैन ने इजाजत दी और आका हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए शहीद हो गए। उनकी जान माल इज्जत और आबरू के लिए अपनी जान को लुटा दिया। अभी तो मुसलमान भी नहीं होते, 2 दिन के दूल्हे थे। खुदा की कसम इसको कहते तशरीफ लाना। ये थे तशरीफ आवरी जो आका हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जानों को नजराना कुर्बान कर दिए, ये तशरीफ थी। यहां नबी को छोड़कर भाग रहे हैं, मुल्ला कहता है ये साहबा की तौहीन है, ये रसूल की तौहीन नहीं है छोड़कर रसूलुल्लाह को भाग जाना अपनी जान बचाने के लिए। ये तो जंगे अहद है, अगले वीडियो में जंगे हुनैन बताऊंगा और सारे अहले सुन्नत के हवाले डाल रहा हूं। देखो सबने क्या लिखा है कि फरार हो गए, भाग गए, फरार हो गए, भाग गए, सबने यही लिखा है। ये तमाम किताबें अहले सुन्नत की। मुहद्दिसीन लिख रहे हैं कि भाग गए, फरार हो गए। अरे मौलवी, तू जिसको पढ़कर मौलवी बना है वो लिख रहा है फरार हो गए, भाग गए। बुखारी लिख रहा है भाग गए, तो भागने को भागना ही लिखेंगे। आयत उमर जुमा को खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते देते कह रहे हैं खुदा की कसम जंगे अहद में मैं ऐसा भागा और ऐसा पहाड़ पे चढ़ा जैसे पहाड़ी बकरा चढ़ता है।
किस तरीके से मैं चढ़ा और अपनी जान बचाया। अल्लाह के रसूल वहां फंसे हुए हैं, सरकार को छोड़कर भाग गए। हाँ, अम्मा आयशा कहती है कि भागे हुए में सबसे पहला मेरे अब्बा वापस आए, यानी हजरत अबू बकर सबसे पहला वापस आए। खुदा की कसम, जंग अहद में अगर अली नहीं होते तो अल्लाह जाने क्या हाल होता। अल्लाह के रसूल ने मौला अली को मदद के लिए पुकारा, जुल्फ़िकार उतरी, मौला अली गए, अल्लाह के रसूल को बचाया और उस मामले को मतलब कि अपने हिसाब से सही किया। मौला अली अलैहि सलाम ने हिफाजत की रसूल अल्लाह की। तो नबी को जो छोड़ के भागे, सरकार ने फरमाया अली उस मैदान में नहीं भागा, अली का मैदान उखद में सुबात कदम दिखाना पूरी उम्मत के अमाल से अफजल है। भैया ये कर्रार है, हैदर कर्रार, फरार नहीं है। इस लिहाज से अली अफजल है पूरी कायनात में, क्योंकि अली की एक वार सकलैन की इबादत से बेहतर है। अभी तो उसकी वार की बराबरी कोई नहीं कर सकता, मौला अली की बराबरी कौन करेगा। हाँ, हजरत उस्मान फरार, हजरत उमर फरार, हजरत अबू बकर फरार। अब फरार को फरार नहीं तो कर्रार कहा जाए, कर्रार की जात हैदर कर्रार की। मौलवी कहता है साहब की गुस्ताखी है, इसमें साहबा की गुस्ताखी कहाँ है? किसने की गुस्ताखी? जिसने किताबों में लिखा है उससे पूछ, ये गुस्ताखी है क्या? जो रसूल को छोड़कर भागे अपनी जान बचाने के लिए। अब कुरान क्या कह रहा है? जो नबी को दुश्मनों के नरगे में छोड़कर भाग जाए, खुदा की कसम उनका ईमान जाया, उनका इस्लाम जाया, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जंग अहद के बाद लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अल्लाह ने माफ कर दिया। मैं ये नहीं बोलता हूं अल्लाह ने माफ किया या नहीं किया, नबी ने माफ किया या नहीं किया। पूरी जिंदगी मौला अली की एक जंग बता दो जिसमें मौला अली रसूल अल्लाह को छोड़कर या जंग छोड़कर गए। अली तो इतने सुस्त घोड़े पे जाते थे, लोगों ने पूछा कि मौला इतने सुस्त घोड़े पे क्यों जाते हो? तो मौला अली ने फरमाया कि अली इसलिए सुस्त घोड़े पर जाता है कि लोगों को यह ना लगे कि अली जंग से फरार हो जाए। तेज घोड़ा होगा तो लोग भाग जाएंगे, जैसे सिबली नुमानी ने लिखा, हजरत उमर भागे नहीं, घोड़ा बिदक गया। अरे सिबली मियाँ, घोड़ा कैसे बिदक गया? और तीनों का एक साथ घोड़ा बिदक गया, हजरत उस्मान का भी, हजरत अबू बकर का भी। अल्लाह के रसूल की हिफाजत जिसने की उसका नाम अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के रसूल को जो जंग अहद में छोड़कर भागे उनका नाम उमर इब्न खत्ताब है, उनका नाम अबू बकर इब्न कहाफा है, उनका नाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। इस बात को तेरा बाप नहीं इनकार कर सकता, दुनिया की कोई किताब इनकार नहीं कर सकती। अगर इसको तुझको झुटलाना है तो सारी बुखारी मुस्लिम हर किताब झुटलानी पड़ेगी, हर मुहद्दिसीन को सहाबा का गुस्ताख कहना पड़ेगा, क्योंकि जो लिखा है वही बोला गया। तशरीफ ले गए, रसूल को छोड़कर तशरीफ कहां लेके जा रहे हैं? पूरी कायनात का मालिक यहां मौजूद है, जंग में है, अहद में है, फंसा हुआ है दुश्मनों के बीच में, उनको छोड़कर तशरीफ कहां लेके जा रहे हैं? नबी बुलाए और सब कुछ छोड़कर आए, उसको तशरीफ लाना कहते हैं। नबी को नौज बिल्ला मरता हुआ छोड़कर भाग जाए, उसको तशरीफ लेके जाना नहीं कहते हैं मौलवी। कहीं साहबा की कोई गुस्ताखी नहीं करता है। जो लिखा है वो बताया जाएगा, जो हुआ है वो बताया जाएगा, जो छुपाया है तुमने आज 1400 साल से वो सब जाहिर होगा, क्योंकि अब इमाम जमाना का ज़हूर का वक्त है। सच्ची बात, असली इस्लाम दुनिया के सामने आएगा और नकली को ढहना पड़ेगा, नकली खत्म होकर रहेगा। तुम लाख शिया के फतवे लगाओ, लाख राफजी बोलो, काफिर बोलो, कुछ भी बोलो, मगर ये सब अहले सुन्नत की किताबों में, और अहले सुन्नत की किताब को वही बताएगा जो असली सुन्नी होगा। और ये वही था जो कातबे वही मुर्तद हो गया हुआ था। सुन्न नसाई और अबू दाऊद में हदीस है। और हुजूर ने 4 बंदों के लिए फरमाया था कि ये गिलाफ काबा में भी छुपे होना, इन्हें कत्ल कर देना है। यह भी लिहाज नहीं करना कि गिलाफ काबा के अंदर है कि काबे की हुर्मत है, इनके लिए हुर्मत भी उठ जाएगी। उनमें से एक बंदा था, हजरत उस्मान ने इसे अपने घर छुपा लिया। सुन्न नसाई में, अबू दाऊद में, ये मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में डाला हुआ है सब कुछ। अल्लाह के हुजूर के सामने प्रोड्यूस कर दिया, कहा या रसूलल्लाह मेरे कहने पे इसे माफ कर दे। अब ये तो बनता ही नहीं था, जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया तो वो तो सबसे ऊपर है। अब हुजूर को गुस्सा तो आया, नाराजगी तो ही, आपने अपना चेहरा अनवर फेर लिया। हुजूर के गुस्से का इज़हार बस इतना ही होता था, और ये बहुत बड़ी बात होती थी, आप चेहरे अनवर फेर लें। हज़रत उस्मान दूसरी तरह से आया, या रसूलल्लाह मेरे कहने पे माफ कर दें। ठीक है, 3 दफा रिक्वेस्ट की, आप चेहरा फेरते रहे। चौथी दफा हुजूर ने कहा चलो ठीक है। वो जब हज़रत उस्मान उसको लेके खुशी खुशी वहां से निकल गए, हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो इसे कत्ल कर देता। जब तुम देख रहे हो कि मैं अपना चेहरा अनवर फेर रहा हूं, तो तुम इसका मतलब नहीं समझ रहे थे कि इसको नहीं छोड़ना। कातबे वही था
कादब वही मुर्तद होने का मतलब है कि हुजूर की नबूवत को चैलेंज किया उसने कि ये नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में है कि एक कादब वही कहता था कि मोहम्मद को तो कुछ पता नहीं, जो और वो छुपाएगा जो यजीदी होगा, मरवानी होगा, नाज़बी होगा, खारजी होगा, है ना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जंग हुनैन के बारे में बात होगी, कैसे भागे और क्या भागे, खुदा का क्या हुक्म आया। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।